ॐ अथ श्री हनुमत्ताण्डवस्तोत्रम्। वन्दे सिन्दूरवर्णाभं लोहिताम्बरभूषितं रक्ताङ्गरागशोभाढ्यं शोणापुच्छं कपीश्वरम्। भजे समीरनन्दनं सुभक्तचित्तरञ्जनं दिनेशरूपभक्षकं समस्तभक्तरक्षकं सुकण्ठकार्यसाधकं विपक्षपक्षबाधकं समुद्रपारगामिनं नमामि सिद्धकामिनम्। सुशङ्कितं सुकण्ठभुक्तवान् योहितं वचस्त्वमाशु धैर्यमाश्रयात्रयो भयं कदापि न इति प्लवङ्गनाथ भाषितं निशम्य वानराधिनाथ आपशं तदा स रामदूत आश्रयः। सुदीर्घबाहुलोचनेन पुच्छगुच्छशोभिना भुजद्वयेन सोदरीं निजांसयुग्ममास्थितौ कृतौ हि कौसलाधिपौ कपीशराजसन्निधौ विदाहजेशलक्ष्मणौ समे शिवं करोत्वरम्। सुशब्दशास्त्रपारगं विलोक्य रामचन्द्रमाः कपीशनाथ सेवकं समस्तनीतिमार्गमम् प्रशस्य लक्ष्मणं प्रति प्रलम्ब बाहुभूषितः कपीन्द्रसख्यमाकरोत् स्वकार्यसाधकः प्रभुः। प्रचण्डवेगधारिणं नगेन्द्रगर्वहारिणं फणीशमातृगर्वहृदृशास्य वासनाशकृत् विभीषणेन सख्यकृद्विदेहजातितापहृत् सुकण्ठकार्यसाधकं नमामि यातुधातकम्। नमामि पुष्पमौलिनं सुवर्णवर्णधारिणं गदायुधेन भूषितं किरीटकुण्डलान्वितं सुपुच्छगुच्छतुच्छलङ्कदाहकं सुनायकं विपक्षपक्षराक्षसेन्द्र सर्ववंशनाशकम्। रघुत्तमस्य सेवकं नमामि लक्ष्मणप्रियं दिनेशवंशभूषणस्य मुद्रिकाप्रदर्शकम्। विदेहजातिशोकतापहारिणं प्रहारिणं सुसूक्ष्मरूपधारिणं नमामि दीर्घरूपिणम्। नभस्वदात्मजेन भास्वता त्वया कृता महासहायता यया द्वयोर्हितं ह्यभूत् स्वकृत्यतः। सुकण्ठ आपतारकां रघुत्तमो विदेहजां निपात्य वालिनं प्रभुस्ततो दशाननं खलम्। इमं स्तवं कुजेह्नियः पठे सुचेतसा नरः कपीशनाथ सेवको भुनक्ति सर्वसम्पदः। प्लवङ्गराज सत्कृपाकटाक्षभाजनः सदा न शत्रुतो भयं भवेत् कदापि तस्य नुस्त्विह। नेत्राङ्गनन्दधरणी वत्सरे नङ्गवासरे लोकेश्वराष्टभट्टेन हनुमत्ताण्डवं कृतं। वन्दे सिन्दूरवर्णाभं लोहिताम्बरभूषितं रक्ताङ्गरागशोभाढ्यं शोणापुच्छं कपीश्वरम्। भजे समीरनन्दनं सुभक्तचित्तरञ्जनं दिनेशरूपभक्षकं समस्तभक्तरक्षकं सुकण्ठकार्यसाधकं विपक्षपक्षबाधकं समुद्रपारगामिनं नमामि सिद्धकामिनम्। सुशङ्कितं सुकण्ठभुक्तवान् योहितं वचस्त्वमाशु धैर्यमाश्रयात्रयो भयं कदापि न इति प्लवङ्गनाथ भाषितं निशम्य वानराधिनाथ आपशं तदा स रामदूत आश्रयः। सुदीर्घबाहुलोचनेन पुच्छगुच्छशोभिना भुजद्वयेन सोदरीं निजांसयुग्ममास्थितौ कृतौ हि कौसलाधिपौ कपीशराजसन्निधौ विदाहजेशलक्ष्मणौ समे शिवं करोत्वरम्। सुशब्दशास्त्रपारगं विलोक्य रामचन्द्रमाः कपीशनाथ सेवकं समस्तनीतिमार्गमम्
प्रशस्य लक्ष्मणं प्रति प्रलम्ब बाहुभूषितः कपीन्द्रसख्यमाकरोत् स्वकार्यसाधकः प्रभुः प्रचण्डवेगधारिणं नगेन्द्रगर्वहारिणं फणीशमातृगर्वहृदृशास्य वासनाशकृत् विभीषणेन सख्यकृद्विदेहजातितापहृत् सुकण्ठकार्यसाधकं नमामि यातुधातकम् नमामि पुष्पमौलिनं सुवर्णवर्णधारिणं गदायुधेन भूषितं किरीटकुण्डलान्वितं सुपुच्छगुच्छतुच्छलङ्कदाहकं सुनायकं विपक्षपक्षराक्षसेन्द्र सर्ववंशनाशकम् रघुत्तमस्य सेवकं नमामि लक्ष्मणप्रियं दिनेशवंशभूषणस्य मुद्रिका प्रदर्शकम् विदेहजातिशोकतापहारिणं प्रहारिणं सुसूक्ष्मरूपधारिणं नमामि दीर्घरूपिणम् नभस्वदात्मजेन भास्वता त्वया कृता महासहायता यया द्वयोर्हितं ह्यभूत् स्वकृत्यतः सुकण्ठ आपतारकां रघुत्तमो विदेहजां निपात्य वालिनं प्रभुस्ततो दशाननं खलम् इमं स्तवं कुजेह्नियः पठे सुचेतसा नरः कपीशनाथ सेवको भुनक्ति सर्वसम्पदः प्लवङ्गराज सत्कृपा कटाक्ष भाजनः सदा न शत्रुतो भयं भवेत् कदापि तस्य नुस्त्विह नेत्राङ्गनन्दधरणी वत्सरेणङ्गवासरे लोकेश्वराष्टभट्टेन हनुमत्ताण्डवं कृतम् वन्दे सिन्दूरवर्णाभं लोहिताम्बरभूषितं रक्ताङ्गरागशोभाढ्यं शोणापुच्छं कपेश्वरम् भजे समीरनन्दनं सुभक्तचित्तरञ्जनं दिनेशरूपभक्षकं समस्तभक्तरक्षकम् सुकण्ठकार्यसाधकं विपक्षपक्षबाधकं समुद्रपारगामिनं नमामि सिद्धकामिनम् सुशङ्कितं सुकण्ठभुक्तवान् यो हितं वचस्त्वमाशु धैर्यमाश्रयात्रयो भयं कदापि न इति प्लवङ्गनाथ भाषितं निशम्य वानराधिनाथ आपशं तदा स रामदूत आश्रयः सुदीर्घबाहुलोचनेन पुच्छगुच्छशोभिना भुजद्वयेन सोदरीं निजांसयुग्ममास्थितौ कृतौ हि कौसलाधिपौ कपीशराजसन्निधौ विदाहजेशलक्ष्मणौ समे शिवं करोत्वरम् सुशब्दशास्त्रपारगं विलोक्य रामचन्द्रमा कपीशनाथ सेवकं समस्तनीतिमार्गमम् प्रशस्य लक्ष्मणं प्रति प्रलम्ब बाहुभूषितः कपीन्द्रसख्यमाकरोत् स्वकार्यसाधकः प्रभुः प्रचण्डवेगधारिणं नगेन्द्रगर्वहारिणं फणीशमातृगर्वहृदृशास्य वासनाशकृत् विभीषणेन सख्यकृद्विदेहजातितापहृत् सुकण्ठकार्यसाधकं नमामि यातुधातकम् नमामि पुष्पमौलिनं सुवर्णवर्णधारिणं गदायुधेन भूषितं किरीटकुण्डलान्वितं सुपुच्छगुच्छतुच्छलङ्कदाहकं सुनायकं विपक्षपक्षराक्षसेन्द्र सर्ववंशनाशकम् रघुत्तमस्य सेवकं नमामि लक्ष्मणप्रियं दिनेशवंशभूषणस्य मुद्रिका प्रदर्शकम् विदेहजातिशोकतापहारिणं प्रहारिणं सुसूक्ष्मरूपधारिणं नमामि दीर्घरूपिणम् नभस्वदात्मजेन भास्वता त्वया कृता महासहायता यया द्वयोर्हितं ह्यभूत् स्वकृत्यतः सुकण्ठ आपतारकां रघुत्तमो विदेहजां निपात्य वालिनं प्रभुस्ततो दशाननं खलम्
इमं स्तवं कुजेह्नियः पठे सुचेतसा नरः कपीशनाथ सेवको भुनक्ति सर्वसम्पदः प्लवङ्गराज सत्कृपा कटाक्ष भाजनः सदा न शत्रुतो भयं भवेत् कदापि तस्य नुस्त्विह नेत्राङ्गनन्दधरणी वत्सरेणङ्गवासरे लोकेश्वराष्टभट्टेन हनुमत्ताण्डवं कृतम् वन्दे सिन्दूरवर्णाभं लोहिताम्बरभूषितम् रक्ताङ्गरागशोभाढ्यं शोणापुच्छं कपेश्वरम् भजे समीरनन्दनं सुभक्तचित्तरञ्जनं दिनेशरूपभक्षकं समस्तभक्तरक्षकम् सुकण्ठकार्यसाधकं विपक्षपक्षबाधकं समुद्रपारगामिनं नमामि सिद्धकामिनम् सुशङ्कितं सुकण्ठभुक्तवान् योहितं वचस्त्वमाशु धैर्यमाश्रयात्रयो भयं कदापि न इति प्लवङ्गनाथ भाषितं निशम्य वानराधिनाथ आपशं तदा स रामदूत आश्रयः सुदीर्घबाहुलोचनेन पुच्छगुच्छशोभिना भुजद्वयेन सोदरीं निजांसयुग्ममास्थितौ कृतौ हि कौसलाधिपौ कपीशराजसन्निधौ विदाहजेशलक्ष्मणौ समे शिवं करोत्वरम् सुशब्दशास्त्रपारगं विलोक्य रामचन्द्रमाः कपीशनाथ सेवकं समस्तनीतिमार्गमम् प्रशस्य लक्ष्मणं प्रति प्रलम्ब बाहुभूषितः कपीन्द्रसख्यमाकरोत् स्वकार्यसाधकः प्रभुः प्रचण्डवेगधारिणं नगेन्द्रगर्वहारिणं फणीशमातृगर्वहृदृशास्य वासनाशकृत् विभीषणेन सख्यकृद्विदेहजातितापहृत् सुकण्ठकार्यसाधकं नमामि यातुधातकम् नमामि पुष्पमौलिनं सुवर्णवर्णधारिणं गदायुधेन भूषितं किरीटकुण्डलान्वितं सुपुच्छगुच्छतुच्छलङ्कदाहकं सुनायकं विपक्षपक्षराक्षसेन्द्र सर्ववंशनाशकम् रघुत्तमस्य सेवकं नमामि लक्ष्मणप्रियं दिनेशवंशभूषणस्य मुद्रिकाप्रदर्शकम् विदेहजातिशोकतापहारिणं प्रहारिणं सुसूक्ष्मरूपधारिणं नमामि दीर्घरूपिणम् नभस्वदात्मजेन भास्वता त्वया कृता महासहायता यया द्वयोर्हितं ह्यभूत् स्वकृत्यतः सुकण्ठ आपतारकां रघुत्तमो विदेहजां निपात्य वालिनं प्रभुस्ततो दशाननं खलम् इमं स्तवं कुजेह्नियः पठे सुचेतसा नरः कपीशनाथ सेवको भुनक्ति सर्वसम्पदः प्लवङ्गराज सत्कृपा कटाक्ष भाजनः सदा न शत्रुतो भयं भवेत् कदापि तस्य नुस्त्विह नेत्राङ्गनन्दधरणी वत्सरेणङ्गवासरे लोकेश्वराष्टभट्टेन हनुमत्ताण्डवं कृतम् वन्दे सिन्दूरवर्णाभं लोहिताम्बरभूषितं रक्ताङ्गरागशोभाढ्यं शोणापुच्छं कपेश्वरम् भजे समीरनन्दनं सुभक्तचित्तरञ्जनं दिनेशरूपभक्षकं समस्तभक्तरक्षकम् सुकण्ठकार्यसाधकं विपक्षपक्षबाधकं समुद्रपारगामिनं नमामि सिद्धकामिनम् सुशङ्कितं सुकण्ठभुक्तवान् योहितं वचस्त्वमाशु धैर्यमाश्रयात्रयो भयं कदापि न इति प्लवङ्गनाथ भाषितं निशम्य वानराधिनाथ आपशं तदा स रामदूत आश्रयः
सुदीर्घबाहुलोचनेन पुच्छगुच्छशोभिना भुजद्वयेन सोदरीं निजांसयुग्ममास्थितौ कृतौ हि कौसलाधिपौ कपीशराजसन्निधौ विदाहजेशलक्ष्मणौ समे शिवं करोत्वरम् सुशब्दशास्त्रपारगं विलोक्य रामचन्द्रमाः कपीशनाथ सेवकं समस्तनीतिमार्गमम् प्रशस्य लक्ष्मणं प्रति प्रलम्ब बाहुभूषितः कपीन्द्रसख्यमाकरोत् स्वकार्यसाधकः प्रभुः प्रचण्डवेगधारिणं नगेन्द्रगर्वहारिणं फणीशमातृगर्वहृदृशास्य वासनाशकृत् विभीषणेन सख्यकृद्विदेहजातितापहृत् सुकण्ठकार्यसाधकं नमामि यातुधातकम् नमामि पुष्पमौलिनं सुवर्णवर्णधारिणं गदायुधेन भूषितं किरीटकुण्डलान्वितं सुपुच्छगुच्छतुच्छलङ्कदाहकं सुनायकं विपक्षपक्षराक्षसेन्द्र सर्ववंशनाशकम् रघुत्तमस्य सेवकं नमामि लक्ष्मणप्रियं दिनेशवंशभूषणस्य मुद्रिकाप्रदर्शकम् विदेहजातिशोकतापहारिणं प्रहारिणं सुसूक्ष्मरूपधारिणं नमामि दीर्घरूपिणम् नभस्वदात्मजेन भास्वता त्वया कृता महासहायता यया द्वयोर्हितं ह्यभूत् स्वकृत्यतः सुकण्ठ आपतारकां रघुत्तमो विदेहजां निपात्य वालिनं प्रभुस्ततो दशाननं खलम् इमं स्तवं कुजेन्नियः पठे सुचेतसा नरः कपीशनाथ सेवको भुनक्ति सर्वसम्पदः प्लवङ्गराज सत्कृपा कटाक्ष भाजनः सदा न शत्रुतो भयं भवेत् कदापि तस्य नुस्त्विह नेत्राङ्गनन्दधरणी वत्सरेणङ्गवासरे लोकेश्वराष्टभट्टेन हनुमत्ताण्डवं कृतम् इति श्री हनुमत्ताण्डवस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।